Welcome to Her World, a Chat with Iwet Ramadan kembali lagi. Dan kali ini spesial sekali karena, wah ini paling menyenangkan memang. Her World selalu menyajikan yang pertama kalinya ya. Jadi pertama kalinya The Power Sisters ini hadir untuk ngobrol-ngobrol tidak hanya di Her World, a Chat with, tapi juga di cover dari Her World Indonesia. Hai. Ini tadi ya sebenarnya, iya very exciting. Ini tadi sebenarnya kalau misalnya udah direkam dari pembicaraan sebelum ini, udah jadi satu show yang sangat menarik sekali. Karena ngobrol sama ya. asli ini ngobrol sama Maudi sama Amanda, menurut aku tuh nggak akan ada habis-habisnya. Sama Maudi aja nggak kelar-kelar ngobrolnya. Ditambah ternyata ada adiknya yang juga nggak kalah menariknya. Amanda, this is your first time interview sama Maudi. Iya. Padahal kita sebenarnya we're very close, cuman somehow belum ada opportunity aja sih, dan kita nggak terlalu apa ya dek, kenapa ya? Nggak tahu sih. No, I don't know either. We're pretty private too, jadi this is kind of very special. How do you feel? Nggak tahu rasanya. Sebenarnya agak lucu juga sih, agak aneh. Tapi I feel very comfortable karena ada kakak juga. I see. Tapi Amanda kan juga sering modeling kan ya, photoshoot. Beberapa kali dan seru-seruan. Dan gitu sekarang sih. Kayak influencer juga dia. Ngeri. Nanti bentar lagi aku kalah kayaknya. You know what, zaman sekarang kalau misalnya udah ada embel-embel influencer, terus kemudian ada jumlah followers yang juga numbersnya gede, be careful. Be very careful. Dan aku rasa tuh ini semakin ini adalah contoh dari perubahan the concept of a career juga. I think people are just multifaceted. Karir itu bukan cuma satu, tapi juga A dan juga B dan juga C. In her case, you're a data scientist, you're also influencer, and udah bisa sekarang gitu ya. Setuju sih. Jadi kayak sekarang tuh nggak bisa cuma yang satu spesifik aja, karena semua orang punya banyak layer dan bisa dia kerjain. Benar. Like yourself. Yeah. By the way, very smooth. Congratulations. Thank you. Ya, akhirnya udah lulus. So double degree, Master of Arts untuk Education dan Master Business of Administration. That was crazy, man. Gila banget. Double degree master gitu lagi. Terus kemudian juga you just release your single, Don't Know Why. You're right. Maybe I'll start with the single first ya, baru kemudian kita bahas soal kemarin udah graduation segala macam. It was very powerful karena menurut aku emang udah saatnya ya bahwa kehidupan percintaan itu tuh nggak ditentukan hanya oleh satu pihak saja, gitu ya. Tapi juga maksudnya kan biasanya selama ini tuh kayaknya klise banget kalau orang putus cinta itu biasanya perempuan yang menderita. Iya nggak sih? Yes, tapi kalau di sini mau diceritain bahwa no, gue yang hilang feeling loh. Gue bangun tidur kayak rasanya kok nggak ada ya. The first lyric I was like, oh. Iya. What do you want to tell? Well, sebenarnya sesimpel sebenarnya agak-agak kritik sosial juga bahwa kadang-kadang perempuan atau siapapun dalam percintaan itu seakan-akan bukan active agent gitu. Kita passive agent yang misalnya lawan main ya pasangan kita, misalnya entah selingkuh, entah apapun itu konfliknya, dan itu yang akhirnya cause a breakup gitu. Dan cerita ini lebih menceritakan tentang perempuan yang memiliki self-awareness dan self-agency bahwa kok setelah dipikir-pikir it's not working anymore gitu. And sometimes the reason is something deeper yang nggak terlalu bisa diutarakan. That's why it's like I'm not sure why. But that can be enough gitu. That can be enough for a woman to want something else gitu. So it's empowering in that sense. Tapi juga it's a song sebenarnya tentang perempuan yang yang using that time of reflection and self-awareness untuk bisa sampai ke titik itu kan. Bahwa kita kalau misalnya di dalam sebuah hubungan atau di dalam sebuah hidup, di dalam sebuah pekerjaan, harus selalu tetap bertanya, is this still working for me? You know? In any part of your life, right? Mau pekerjaan, mau percintaan. Don't be a passive participant of your own life, and pada suatu hari it's not working anymore. And that's a good sign and act with that feeling gitu. It's crazy ya. Jadi benar-benar sebenarnya tuh dalam kehidupan ini like plan, execute, and review. Always.
Reviewnya jangan lupa. You know what? Ini juga menarik gitu. Aku jadi penasaran. Kamu tuh tipe yang juga, I don't know. Mungkin reviewnya nggak as in like business review gitu ya. Tapi lebih kayak misalnya journaling. Do you? I journal tapi nggak sesering itu. I actually review a lot with people around me. So my sister is like my reflection partner gitu kayak, you know, I tell her and she keeps me accountable. Dia selalu nanya kayak, are you still happy? Do you still like it? You know? Yeah, all the time. Jadi kalau aku bilang deh aku gini-gini kayak, what do you wanna do? Do you not wanna do it? You can just leave gitu. Jadi kadang-kadang kan kita perlu kayak that person that reminds us bahwa we have a choice. You know? Yes. Dan karena kadang-kadang kita nggak ngerasa kayak kita have a choice kayak tapi kan ini udah apalah itu alasannya. Gitu. That's very interesting. Aku dari lagu itu gitu ya dengan self awareness terus I notice ya bahwa generasi muda, like I'm still millennials tapi millennial senja gitu. Batas masih atas. Muda kok masih wet. Cuman aku penasaran gini, you put mental health activist in your bio di Instagram. That's very strong and powerful. Ya. Terus abis itu I wanna know a lot about Amanda. Iya. Karena aku juga baca. Dia tuh menarik sekali loh. Karena aku baca juga kamu lulusan dari King's College di London. Jurusannya adalah digital culture. Ya, itu leads to one to another gitu ya menurut aku. Yeah, very much so. Jadi mungkin aku mulai dengan explain what digital culture is. Digital culture is the study of how the internet impacts different aspects of society, mau itu ekonomi atau business or politics. And even culture and society as a whole gitu. Jadi di situ aku juga belajar a lot about how the internet impacts like our mental health. Jadi waktu aku kuliah pun, that's when I sort of started my journey in figuring out what it means to be a mental health activist. I was diagnosed with general anxiety disorder when I was in college. Yeah, I think it doesn't really look like it, tapi because I think there is a preconception that when you're extroverted, you know what I mean, you don't really have like your mental health to get really really good. You know what I mean? Yeah. I'm here to also destigmatize that, like, just because you have a mental health like problem, it doesn't mean that you're crazy. It doesn't mean that you're not okay. If anything, mental health, even for people yang is not diagnosed with a mental illness, is also very important. Stress is a form of like a mental health issue that you need to deal with. Right. And I don't know, it's just something that is very close and dear to me, and I want people in Indonesia and the younger kids to know that like it's okay, and there's nothing wrong. And there's with nothing wrong with you, and sometimes it's about taking care of yourself, gitu sih, especially during this pandemic. True. Itu juga thank you. Smooth. Sebuah TikTok yang menarik sekali. Aku juga pengen bahas itu gitu. Cuman yang aku penasaran juga adalah as a mental health activist gitu ya. Apa aja yang kamu lakukan? I mean like apakah kamu bikin like, kan kalau zaman sekarang anak-anak tuh bikin platform on Instagram atau on social media atau website gitu, atau kamu memang menyuarakan itu lewat konten-konten di social media? Jadi tuh aku suka involve sama a lot of platforms actually, kayak mau itu Ubah Stigma or like there's a few other ones, and I tend to talk about kayak how to function in society with a mental illness, or like how to improve your mental health juga, and like what that actually means, especially sekarang anak-anak muda, how the I think it's also really relevant karena kan jurusan aku juga kan, jadi I talk about kayak how Instagram can impact your mental health and why sometimes it's really good for you to take a break from social media platforms. So aku sih lebih dari angle situ, and I would like kayak sering jadi speaker, and I sharing talk about it. I would share. I've talked about it on Instagram juga. Dan itu menarik karena you have the background of digital culture. Jadi kamu bisa arahin ke situ gitu ya. That's very interesting. Ngomongin lagi soal tadi, since you've mentioned it earlier gitu ya. This pandemic affect the mental health
issue for people, terutama kaum muda gitu ya, millennials and Gen Z. Aku lihat kalau lihat di sosial media tuh mereka benar-benar kesiksa banget. Ya, bener-bener yang kayak every content like, oh my god, this pandemic kapan selesai? I cannot stand it anymore. Nggak bisa ketemu temen, nggak bisa hangout atau ke kantor dan sebagainya gitu. Itu mungkin sekolah dan kuliah. Waktu kamu ngambil master kemarin itu pandemic baru mulai kan ya mau dia, right? How it affect you waktu itu? Memang down banget sih. Aku yang paling bikin down tuh awalnya kagetnya. And then all of a sudden merasa bahwa kita nggak bisa membuat rencana. Yeah. Kayak we feel like kita nggak punya kontrol terhadap hidup kita, and that's scary gitu. Yeah. Dan nggak apalagi untuk control freak ya. untuk control freak gitu. Everything well planned. Benar. Terus tiba-tiba kayak ini nggak bisa. Nggak bisa gitu. I feel you. dan isolation di saat itu terjadi, yang harus dilakukan adalah kita menyendiri dan yang nggak bisa banyak berinteraksi dengan orang, and those the combination of things itu sangat menyulitkan. Dan kenapa mungkin buat anak-anak muda khususnya jadi sulit banget, karena menurut aku kita sebagai anak muda tuh lagi dinamis-dinamisnya gitu. Lagi kita sendiri aja tuh lagi pengen berubah terus, pengen tumbuh terus, lagi banyak banget hal yang kita pengen ubah dan kita coba. So dalam situasi kayak gitu terus kita kayak dikurung. It's very it causes a lot of anxiety and stress pastinya. Kalau aku sih ngebayanginnya kayak gitu ya. Kamu ngerasain nggak anxiety sama stress itu sendiri? Ngerasain. Aku justru lebih ngerasain pas pulang ini dibanding waktu di sana. Oh, I heard waktu kamu landing pertama kali abis dari pandemik tuh lagi lucu-lucunya di Indonesia. Nah, I remember. Nah, itu dia. Waktu di sana karena masih sekolah, masih ada apa, itu tuh justru tetap ada activity yang rutin yang tetap membuat aku merasa berjalan gitu. Kalau waktu pulang ke sini kan sebenarnya energinya banyak sekali untuk pengen melakukan banyak hal gitu. Jadi pas balik lagi di rumah dan lain-lain, sempet drop banget karena aku juga nggak tahu ujungnya sampai kapan gitu, Di antara kalian berdua, I don't know, sebenarnya nggak boleh di-compare seperti ini ya. Gak apa-apa. But aku pengen tahu yang lebih banyak nyimbangin siapa? I mean like you're a seniman, artist. You work a lot with your heart, perasaan, feelings, makanya kayak gitu-gitu tuh affect you banget gitu. Amanda lebih logic atau sebenarnya sama? Gini, kita kayak punya fase-fase masing-masing lah gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin gini, kayak bedanya, tadi gitu. Bedanya kalau like when you're talking about the pandemic, aku kan ya waktu awal pandemi aku di Jakarta, jadi aku udah biasa dengan working from home, like nggak keluar kemana-mana juga. And aku udah ngerasa gimana cara jadi produktif di rumah gitu, which I feel like for people that masih punya kesempatan untuk like when you were there kan kayak it was a bit better, so like you were able to still go out and do all these things. Jadi beda sih. Kebetulan waktu aku pulang pun di sana lagi membuka. Jadi maybe that contrast juga kali ya. Waktu itu, gini, tadi waktu di offline, off air gitu ya, mereka sempat cerita gitu bahwa Maudy tuh sering banget cerita sama Amanda. Terus kemudian Amanda yang bisa ngomong gitu, are you still happy doing it? If you're not happy, just leave it, segala macam gitu. Right. Waktu itu ketika baru nyampe, terus kamu ngerasa kayak, oh my god, what is this? Of course you tell her. Yeah. And what's your reaction? I want to know. No, and I just tell her kayak what can we do to help you with that gitu. And I think first of all, it's important when someone's like struggling with anything gitu, you validate their feelings. Jangan sampai kayak jangan dong kayak gitu, everything's gonna be okay. That's like toxic positivity. We don't need that gitu. What we need to do is like validate their feelings, listen to them, and then sort of like, okay, so what can we do? What are actionable plans we can do to move on from that? Actionable plans is something that kakak tuh taught me. Jadi kayak when you're stressed, when you're panicked, you try and make like concrete plans yang kayak kita bisa pegang gitu, karena gila. Kalian berdua kayak bisnis plan gitu. And what's the action plan?
Oke, carry on. Karena pada saat kita tuh stress atau down itu kan sebenarnya karena kayak we can't hold on to anything right now gitu. Losing a sense of Control. anchor and control. Jadi ya salah satu hal yang kita lakukan adalah sesimpel ya udah action plan yang kayak okay, how can we regain our sense of control? Aku akhirnya jadi kayak nyetir lagi around Jakarta yang tadinya aku nggak nyetir. So just to rebuild a sense of apa ya? Power. Freedom, control, power. Control. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya adalah salah satu langkah paling mudah untuk menerapkan soal awareness mengenai mental health adalah ketika ada seseorang yang bercerita sama kita, nomor satu dengerin. Yang kedua, I really love that. Validate their feeling. Ya. Gue sedih nih. Ya, I can sense that you're sad. You're right. Kenapa sedihnya? Iya. Biarin dia cerita terus gitu ya. And I love tadi yang kamu bilang mengenai balikin lagi kontrolnya itu dengan hal mudah kayak nyetir. Mungkin kalau yang agak jelek adalah shopping ya. Right? Online shopping itu sebenarnya juga kembali. Oke, I have the power. Iya benar. Walaupun jatuhnya agak kayak jadi apa namanya spending gitu Iya, ya. memang. But it feels good. Exactly. Jadi kalau orang bingung kenapa ya gue waktu shopping kok rasanya kayak hidup lagi tuh karena itu sih. Because it gives you power. Iya. It gives you control. Right. Interesting. And now it's so easy, right? When just a click of a button and you're like, Wow, oke. Iya. Tapi kalau kalian sendiri ya selain itu tadi gain your control, gain your power dengan nyetir, kalau mau how about you? Waktu awal-awal kayak come on, semua orang nih lagi stres loh sekarang. Waktu awal-awal tuh like it was really aku makan like I ate so much karena like basically that's what I did. And then I cooked, which I really enjoyed. Cook also gain your control and power. Exactly, especially because kita we get to choose kan makanan apa yang kita mau masak, and like we get to experiment, and that's a lot of fun. Interesting. I baked bread. You bake. I baked bread. Tiba-tiba out of nowhere you can bake. Yeah, Okay, baked bread, roti pula. You tried it, right? Yeah, I tried it. It was slightly undercooked, tapi tetap enak kok. Okay, terus? Yeah, and then I exercised. You know what I mean? exercise Akhirnya juga. jadi kayak this whole phenomenon kan, like exercising from home, which I really enjoyed. Gitu sih, I think that's how I did it. Try and make kayak a routine atau a particular schedule. Ya. Tapi ini nggak bisa disamain sama semua orang ya. Oh, Bisa yeah, for jadi sure. bisa jadi Bener. adalah ada orang yang nggak butuh hal seperti ini. Yeah. Treatmentnya beda-beda. That's why kalau misalnya kita ngomongin mental health adalah seek for help. Ya, itu penting sekali gitu. Oke, interesting. Kalau ngatasin kebosanan during the pandemic. Ngatasin kebosanan. Itu agak mirip-mirip juga ya. Yeah. Kalau ngatasin kebosanan, kalau aku sih I'm really trying to consume just a lot of uplifting content. I see. Jadi kayak di Instagram pun aku follow account-account yang kayak entah itu kayak therapy account or like motivational accounts. Jadi kalaupun ngeliat Instagram yang memunculkan diri tuh itu. Yeah. Terus kayak nonton platform-platform yang educational, mau itu di YouTube ataupun kayak masterclass or whatever it is. Atau kayak download books. Jadi pada saat ada kekosongan itu tuh paling enggak ada sesuatu yang aku udah bisa grab, yang juga udah aku kurasi gitu. Karena bahaya kalau misalnya kita kayak kosong tapi belum dikurasi, akhirnya kayak berjam-jam mungkin jadi melihat konten-konten yang malah bikin makin drop atau apa gitu kan. True. How about you? Wow. Same, tapi kayak bedanya paling kan kayak I eat a lot. Makes you happy, it's okay. I snack a lot. I know that sounds really bad. Tapi kayak I love chocolate. So sekarang tuh like I'm going through kayak this phase chocolate loving aku kayak phase. bisa kayak ngegomart coklat. By the way ya, do you girls watch like apa namanya? Chicklet? Apa tuh namanya? Korean drama? No, ya Korean drama maybe atau kayak Korean drama? di Netflix tuh ada Have I Ever apa namanya? Oh, Never Have I Ever. You know, yang kayak gitu-gitu loh. Nonton gak sih kayak gitu-gitu? Nonton. I watched the first season. Me too. Iya. Never have I ever. Iya, tapi aku belum nonton yang the second season. What do you think about Devi?
I think she's like very Gen Z. I don't know. Yeah. Like there's a part of me that relates to her, and then ada bagian dari diri aku yang kayak, wow, interesting. Is this how like young people think? Aku sih agak ngerasa gitu ya nggak sih? Yeah, I feel like that. Iya. Kalau menurut Asiwa tuh Don't ask me. Don't ask me please. Just watch it. Oke, ini menarik ya. Jadi ternyata layernya banyak sekali. Yang aku juga penasaran sekarang adalah kalian digedein dulu kayak apa sih? How you guys dibesarin sama orang tua? You can start with this one. I think people selalu bilang kayak pasti kayak the parents really care about education or something, but that's not true. Really? I mean, Masa? like, as long as we tried our best, sebenarnya our parents are very kayak santai gitu, but we just really liked Iya. really liked school. Emang kalian emang benar-benar senang sekolah. Ini menarik loh, karena gini ya. Aku tuh suka banget sekolah sampai SMP kelas 3. Oke. And then aku masuk SMA negeri 8. Di situ I hate school. Karena di saat itu adalah tiba-tiba ketemu sama konon katanya anak-anak pinter se-Jakarta. Tiba-tiba aku nggak jadi pinter lagi. And I hate it. I hate that feeling. Right. Gitu ya. Terus sampai di satu titik di mana akhirnya aku pikir gini, gue udah gak mau belajar lagi. Serah, biar aja mereka jadi orang pinter, gue gak mau. I was very tired gitu. Cuma finding motivation itu menurut aku juga nggak mudah. And I watch your YouTube. Itu pertanyaan pertama adalah gimana cara mengatasi malas, dan kemudian kamu jawab adalah dengan you have to motivate yourself. Cuman how to-nya tuh nggak gampang loh. Emang enggak sih. Jadi link to Termasuk like ke masa what our kecil parents kalian menurut aku kayak how you get motivated to study. Itu sebenarnya That's a pertanyaan hard yang agak question. susah ya. Itu diapain gitu, ngapain dulu? So yang aneh adalah bisa dibilang our parents tuh cukup santai. Jadi nggak pernah yang kayak harus nilai itu A atau nilai itu 100 atau apa tuh bener-bener nggak ada ya deh ya. Nggak ada kalau kamu nilai 100 dikasih hadiah, kan ada yang gitu-gitu kan. Iya. Kalian nggak? None of that. Nggak ada insentif, nggak ada punishment juga. Iya. Jadi sebenarnya menurut aku what's good adalah tapi karena itu terjadi, whether or not we perform at school itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Jadi kayaknya menurut aku yang pertama yang diberikan adalah ownership when it comes to school. Yeah. So I feel like school is my thing. You feel like school is your thing. Dan whether or not we perform itu on us. Jadi kayak gitu. Jadi malah jadi kayak tanggung jawab gitu. And because of that, I think we did well. Itu menarik. Gitu. Itu menarik. Gimana caranya kemudian kalian sadar bahwa itu tanggung jawab? That's not easy loh. Dicontohin nggak? This is a question to answer. Aku kayak dari tadi aku kayak gimana ya caranya? Iya. Gimana ya? I think kita why do we see that as tanggung jawab ya? Oh, I think it's justru karena pada saat kita punya nilai bagus, the response isn't like, oh, like so smart, like thank you gitu. It's not the parents thanking us. It's like, good, you should be proud of yourself. You know, it's like dikembaliin ke kaliannya yes, lagi. yes. Justru dengan insentif, kalau kamu dapat segini, misalnya papa beliin apa gitu. Iya, itu enggak. Itu kan jadi we're studying for someone else, right? But Ini justru enggak. dengan gaya yang ya biasa aja, but good Iya. for you, Iya. you know? Iya. Jadinya lebih kayak, oh this is on us. Nanti Okay. kita sukses apa enggak, it's on us. Iya, true. That's nice ya. Dan itu membuat orang jadi motivated sih. Anehnya jadi gitu. Iya, kalau misalnya gue nggak berhasil, ya gue akan fail sendiri. Hidup gue yang susah sendiri gue gitu ya. Bener. That's really nice. Tapi mama panggilnya mama sama papa? Iya. Mama sama papa emang nyontohin nggak sih di rumah, like how kayak mereka bekerja di kantor, mereka berprestasi. Mom has a huge work ethic. Mama. Kayak apa contohnya? Gimana ya? She's a work ethic, dan kita dulu sering diajak ngelihat beliau kerja juga. Mama tuh kerja di mana sih dulu? Mama itu entrepreneur sebenarnya gitu. Jadi she builds and designs houses dan lain-lain lah. Jadi real Architect, estate. no, atau kontraktor? How do we explain it ya?
Like a mix. Oke. Like she can do a bunch, she can do everything. jadi superwoman dan entrepreneurial juga. Jadi kayak self-built. Jadi dulu jemput dari kita sekolah, kita tuh suka nemenin, misalnya kayak kadang-kadang ngelihat bahan lah, or like all of these things. So we saw where a good work ethic can take you, dan bahwa kayak whether or not you make it in life, ya it's on you gitu. Jadi itu kali ya yang membuat kita juga ngerasa kayak wow, like we need to work for what we want. So you grow by example berarti ya. Dan example itu mama banget yang ngasih lihat sebenarnya. Dan example-nya itu bukan academic sebenarnya. Example-nya tuh lebih work ethic. Karena kan kita nggak ngelihat mama pas lagi kuliah dan lain-lain. Kita ngelihatnya pas bekerja gitu. Oh wow, and that inspire you a lot ternyata, tanpa disadari. Oke, how about cita-cita? What do you want to be gitu ya? Yes, I will start with Amanda. Digital culture, come on. Enggak, jadi kalau apa? Gimana? Kalau profession specific, I feel like cita-cita aku adalah untuk jadi my interest right now in terms of digital culture adalah the idea of processing big data for the better of humanity. Karena kan what comes with technology right now is yaitu an amalgamation of like different forms of data, and it's like massive gitu. And how we can use that to improve society, you know what I mean? Yeah. So dari sisi from that professional career side, I want to be able to use data in Indonesia, you know, and improve like people's life, the population's life, kayak gitu-gitu. Okay. Tapi from a personal standpoint, lebih ke social impact. I really want to create social impact, dan dari data itulah aku ngerasa aku bisa, because it's my interest mixed with sort of idealism. Dan itu maksud aku gini ya, dengan kamu masuk digital culture kan artinya kamu udah tahu tuh I want to make a impact with data, social impact with data. That's why you choose digital culture. Nemuin I want to make social impact with data tuh nggak langsung ya? Nggak langsung sih, itu kayak it was a lot of. Nggak, awalnya kenapa digital culture gitu? Ya awalnya mungkin karena I really like technology. Dia tuh dari dulu suka banget. Suka ngutak-ngutik gitu loh. Jadi kayak I was making websites. Iya. And like anything to do with technology, aku dan mama dan papa tuh always kayak deh kayak she's the one who like knows how to do things. Jadi aku emang I've always really enjoyed technology and like kayak all the ngutak-ngutik stuff. Aku kayak since 8th grade aku tuh udah bikin website pakai Dreamweaver and HTML gitu-gitu. Iya. Coding. Jadi kayak jadi kebawa dari situ, and then dari when I took digital culture, karena kita belajar tentang kayak the impact of technology, aku jadi kayak so intrigued with makin dalam lagi. Mendalami kayak how do we create positive impact with technology yang kebanyakan waktu juga bisa jadi it can be negative, you know what I mean? True, you know? True. Interesting. Gitu sih. Kalau kamu? Aduh, kalau aku sebenarnya kan agak macem-macem gitu ya. Aku akan mulai dengan gini. Kamu your bachelor degree itu adalah politik. Philosophy and economics ya. Yes. That's also interesting loh. Politik, philosophic, and economic. Itu adalah 3 hal yang sebenarnya sangat berkaitan dengan operasionalnya sebuah negara atau sebuah kota atau sebuah provinsi. And why did you choose that? So, sebenarnya orang selalu nanya, emang mau masuk politik? Enggak sih. Jadi, malah the first thing is philosophy, politics, baru economics. Maksudnya, it's just a multidisciplinary course yang memang memiliki kayak 3 bagian itu. Dan itu datang dari kecintaan aku terhadap membaca buku. Dan setelah aku reflect, dan yang aku suka adalah sejarah dan ekonomi, dan aku juga suka sastra, dan aku suka filosofi. Dan ada waktu itu yang bilang sama aku, kalau mau ngambil PP itu harus suka banget baca. Karena baca bukunya tuh seminggu bisa kayak 10 buku gitu. Kayak it's ridiculous. And you have to love writing essays. Dan aku pada saat itu juga suka banget. Jadi kayak milihnya tuh bener-bener gara-gara kayaknya gue bakalan suka banget gitu. And it's really coming from like just a place of I think I'm gonna love it. And it's true. I really liked it. Gitu sih. Berarti balik lagi adalah
apa namanya? Plan, Self-awareness. terus kemudian action plan, review. Iya dong, abis dari kamu planning, terus kamu execute, terus kamu review lagi, oh I like this, terus lihat dari data lagi ya. Nilai tertingginya ada di sini, and I choose this. Itu sebenarnya step loh, gimana caranya untuk memilih passion, terus kemudian gimana caranya memilih jurusan, you start from that. You start from action, bukan start from reflection dulu. Karena apa yang mau di-reflect kalau belum action kan? True. Apa yang dijalanin dulu, abis itu lihat tuh nanti mana yang paling bagus. Oke. Terus kemudian kamu ambil S2-nya, oh my god, double degree. Satu education, satu lagi MBA. Kalau MBA memang iya ya, kalau kamu mau masuk korporasi, you know how to manage people, MBA itu penting. Education, kenapa kamu merasa bahwa itu penting sekali? So, similarly to Dede, maksudnya aku selalu mikir I want to make an impact kalau misalnya aku, with anything that I do. Dan aku merasa MBA itu sangat penting to get general skills, right? And you can, learn how to start a company, run the company, talk to people, all of that. Tapi aku juga pengen punya bidang spesifik di mana aku ingin membuat perubahan itu gitu. Jadi aku rasa MBA dan education tuh jadi a great combo karena yang satunya very very broad and one is very specific pendidikan itu, dan mudah-mudahan kayak kombinasi kedua hal itu tuh bisa jadi allow me to start something yang impactful di bidang yang emang udah lama kayaknya it's a hypothesis bahwa memang bidang itu gitu yang aku suka gitu, atau bukan suka ya, tapi lebih kayak bidang yang aku pilih untuk membuat perubahan gitu. You did really well as well. But it's really nice. Tapi educational bukan berarti kemudian ngomongin jadi guru gitu, nggak gitu ya. But the system. The systems, kayak designing curricula, kayak designing the way that we learn, kayak gitu-gitu. Ngelihat ujungnya mau dibikin jadi kayak apa sebuah bangsa atau sebuah masyarakat lewat pendidikan dan didesain itu. Oh my god. Buh. Endgame. Kamu dulu deh. Dilempar sama dia. Harus mikir dulu. Intinya, what's the end game? Ya, end game aku adalah yang tadi aku bilang, gimana cara mengolah dan menggunakan data untuk improve society as a whole. Mau itu dari sisi bisnis atau dari like from the public sector, I don't know, you know. You are 24 now. How do you see yourself when you are 30? Oh my god, this is like an interview question. Tapi nyambung sama si, I mean like, how do you see yourself? I see myself growing sih, kayak I feel like so far in my like data-oriented data science career, aku tuh baru from an academic standpoint, jadi sekarang I want to start developing it professionally. Jadi aku mungkin lihat myself still within that field, lebih banyak ownership maybe, gitu sih. I don't know yet. Ask me in 6 years. Okay, Maudi, it's your turn. Ada, tetap ada. Begini, gimana ya? Karena sebenarnya yang aku pelajarin ya dari personal experience aku 5 tahun terakhir bahwa endgame itu evolving gitu. So it's a little bit hard to say that I have an end game dan yang konkret gitu. Tapi yang jelas aku tuh end game-nya adalah I want to be in the intersection of entertainment, education, and also mungkin kayak lebih apa ya, and kayak and like motivational gitu, kayak or like aspirational. Intersection-nya itu bentuknya I guess in business. Jadi banyak. Tapi intersection itu bentuknya entah masih apa, but aku udah tahu bahwa itu bidang-bidang yang I want to be involved in. Dan kemana aku kebetulan lagi nonton juga kayak a master class, yang dia bilang bahwa sekarang, as young people, we have the power to customize our career. And we can choose kayak the different intersections and the different industries that we want to be in, dan role-nya tuh nanti ya bisa macam-macam, and you can be more than one thing gitu. So
So that's the That's end a really game. good question. Answer. Answer. Yeah. Really nice. Really Change my nice. answer. Terus kita can I change my answer You can use it for other interviews. for next interview? Okay, last question. How do you see Amanda? And Amanda, how do you see Maudy? Dan apa yang menurut kamu kamu belajar dari Amanda dan juga Amanda belajar dari Maudy? Yeah. My sister is like one of the most like generous people, most understanding. I think that aku nggak pernah ngerasa bisa sepercaya itu atau senyaman itu sama orang because she is very accepting and the most non-judgmental person I know. Gitu. Really? Yes. Itu skill yang susah loh. Itu skill yang sangat susah and it's obviously your character but it's also a lot of work. Yes. To not judge and to Yes, not itu. yes. Jadi I respect you a lot for that. Dan that's why kalau aku misalnya lagi stress atau lagi down, there's almost no one else I would go to first karena apalagi pada saat kita down yang kita butuhkan adalah non judgment itu, right? Just acceptance of who you are and how I show up. And you have an amazing ability of doing that. Okay, Yeah. your turn Amanda. Wow. Kakak itu orangnya, I want to know. she is one of the strongest and most authentic person I know. No. Yeah. At least kayak like when we're together, I do think so. Karena you inspire me a lot, and I tell her this. Tapi aku nggak pernah percaya. If I'm not her sister, I would probably be a fan. Karena aku ngerasa bahwa kayak there's just so many things that I can look up to, like from you, and I think you're such a hard worker. You're very strong. I don't. My explanation is not gonna be as good as yours. Tapi kayak I just feel like I owe a lot of my the way that I want to hold myself like to you gitu. Oh. Yeah. Oh. Oke, kita tutup. Sebelum terjadi banjir air mata di sini. Thank you so much Amanda. Thank you. Maudy, thank you so Such much. a pleasure. Thank you. Menyenangkan sekali. Mudah-mudahan kalian akan terus menginspirasi orang-orang di Indonesia. Kalian akan terus bisa membuat perubahan-perubahan. I love you girls so much. Indonesia beruntung sekali punya kalian. Dan aku berharap sekali di usia kalian nanti you 30, kamu 30. Udah ada banyak sekali perubahan yang akan kalian buat Indonesia. Amin. Amin. See you. Bye. Bye.